मशद के गुली सारो का अंशु जिंदुल्ला तर्जुमान अब्दुल रऊफ में गुना अमराधारी करने गया यो गुना गपुत्राना धीमा भरे जी वजह तो गप थे जी मुज़ाकरात शुरू होता वो एक खबरهای بودت بین ما و بین ایران حکومت ولی ایران حکومت دروغگوی حکومت خائن حکومت تمام بیشتر از آن توجه اعتماد و بروسه حکومت هم نبود که ما اعتماد داشته بین سر حکومت ایران ما هیچ اعتماد و بروسه سر ایران حکومت نداشته ولی ما واشتن اگر ایران حکومت لوگی واقعی مثلا حل کنه ما گند مردم هم بزانن تا که ایران چی که راست بوشیده اسپیریشان و مزن مردم هم واسطه تاوانم بزانن چی که ایران خبران راست و چی که دروغ است ولی آن خیانت کردند و خبران چیزی که ما لورتکت حقوقانی بارا مسائلانی بارا آوان نمک آن توجه نداشتم و یه خبران قبل بیسرش واجه گرگ بودن ختم بودن و تقریبا یک هفته بعد واجه دستگیر کنه ये जो मुज़ाकरात है तो का शुमे है गप छे बीते का के शुमा देमा एर को तो का जिंदुल्ला वाले के आयत का बलूच अक्को और अमा सुन्नी के तो बुक्शे अमा मजहबी वाले शुमी अक्के अमी बाबत शुमती गप देमा एर को तो का ما ایرانی تا بلوچستانی مردم دو وڑی حقوق قوانی ضایع بوده ظلم کنک بوده و هم قومی حقوق و هم مذهبی حقوق ضایع کنک بودند و بلوچ شیعه دوین نعمت نقصان دیدند تا مذهبش مدرسان دینیانش علماانش شهید کنک بودند مسجدانش خراب کنک بودند مدرسان دینیانش بندک بودند تا علمان فانسی دیگ بودند و جیلان سا دور دیگ بودند تا و قومی لحاظ هم زبانی سر پورا پابندی جنگ بوده ما هیچ حقی برای وقتی قومی مثلانی و کلچری شنکنگ نداشته بوده اینا سیاسی لحاظ ما بلوچستان تا هیچ انسان حساب کنگ نبین ایرانی تا به هیچ پر ما اصلا بلوچستان تا بلوچ محلوق راج یه وڑا سمجھن تا که مهمانن تا و گجرانی مهمانن یه وڑا سمجھن تا یعنی ما هیچ حق یادا نداره نه میشه تیچر اسکولیا گفته تا گورنر گفته تمام گجرن تا بلوچستان ملک میں انتا و سرزمین میں انتا منادا حق انتا سیاسی حق اجتماعی حق انتا و منم مذهبی میں حقوق هستن تا که ما داشته بین اوتی ملک تا اوتی سرزمین تا میں آبا و اجدادی سرزمین تا میں پیت و پیرو کان هزاران سال دان زندگی کردن تا وقتش حکومت داشتگن تا و دیگه قومانا ایدا جا داتن مهمان بودن تا آوان ایشان ایدا پناه داتگن تا ولی مروچی بلوچستان تا ما ایران بلوچستان تا ما حق زندگی بوگم نداره نه ما حق نداریم بلوچی خبر دینا اگر کسی بلوچی خبر دنته آئی اعدام کنه گبی یعنی بلوچی ته اداران ته دفتران ته تیوی ها در هیچ چیز میڈیا ایسا هیچ حقی ندارن تا حتی اوتی زبانی اظهار کنه که حقا ندارن اگر کسی لوش تلاش کنه بلوچی سه پایینی ته گرانتی که تا نشنالیستیه تا کنفرانسیه تا باید پوشک به اگر کسی لوتی مذهب بیان بکنه بلوچ مسلمان اهل سنت سنی مذهبی سران تا لوتی شوتی مذهب دفاع بکنه که من مذهبیش انتا کوشن تا وهابیه تا سعودی والیه تا باید پوشک به ختم کنک به نابود کنک به ما یه حکانم انتا ما اوتی سرزمین تاها یعنی یه ورنا که ما بیگانه بوده مروچ بی و گجر مالک و صاحب سرزمین بوده ما بلوچنگتا نکمجن تا مردم تا از شعور و فهم حاصل نبوده مروچی حتی قریان تاها روستان تاها گوندین که همی پوهان تا آدان حتی اختیار هم آدان هم گجرانی دستان تا آدان هم آدان گفته تیچر انتا اسکول انتا اگر سب گوشه اگر شما فکر بکنید اداره انتا محکمه انتا مختلف تماما گجرانی دستان انتا هیچ حق که یعنی بلوچ دستانه هیچ اختیار زمین تا ندارید یه حقوقتن که تحریکی مطالبه انتا که دینی حقوق انتا سیاسی حقوق انتا ایشان باید به ما دیگ بانتا اگر دیگ ما بانتا یه جنگ با تی طریقه و گور شدت होतिया ادامه داری तो वजह विवश के वजह शुमाई गप्पा में कमी तवक्कुफ करा के चुशी
बाद अज मालिक रीगी के अन्य मालिक रीगी चू एदाम कनक बित्ता शुमावती ऑर्गेनाइजेशन बे मालिक रीगी या चिपे मुनज़िम कने वो शुमी अहदाफ और टारगेट्स चे बित कनंते ما مروچی در یک حالتی قرار گرفته ہیں، یک جاگه ما رسیده ہیں که ما با یک مردمی شهید کنگا با یک مردمی روگا یه تحریک نوستیده. یه ایران حکومت هم شدید را بزانته، مردم هم زانن تا بلود که یه تحریک اشرا گوشتاتن نیستن. عبدالمالک یه قائد تحریک بوده، بانی بوده، اشرا شروع کرده، ولی مروتی هزاران عبدالمالک پیدا بوده و یه عبدالمالکان ایران روزگار سیاه کنند یا بلوچستان خالی کنند ایران روان تا یا یه تحریک نوشتی شهر و بدین تحریکی بیته یه تحریک رو کارا ادامه دن. یه تحریک دومین روچه تا بچ واجهی گرک بودن آوتین وکل لیدر را تعیین کرده، حاجی محمد ظاهر بلوچ آوتین وکل لیدر باشته و اعلام کرده که گو همه طریقه اوتی کارا دیما بارسن تا وجه شما بلوچستان مردم گندن ایرانی حکومت هم گندیستن به زودی که چه طریقی گو چه روشی کارا دیما بارسن. وجه ببخشتا که دولت ایران یک اعتام یک الزام ایشنت که شما را در خارج کے امریکہ یا आयन इत्यादियां कोमक रसगाएं भले चूं जिंदुल्ला कदी मीडिया रेमनियत का मरूची चे शुमा मा जुस्तेदारे के ए गप्पा ए इल्जाम ए इत्ताम छिकद सदाकत माने ये इल्जाम आए सदाकत मान नहीं मान अमेरिका की जरूरत नहीं है मां अमेरिका हमावर बीगाने जाने हमावर से गजरा बीगाने जाने मां गजरा दन्नी जाने अमेरिका दन्नी सिर जाने ما गजरा दुश्मन जाने अमेरिका वो माँ अगर जंग बिकम में दुश्मन है, अगर जंग में था बेगाने है, अगर मैं सरजमीनी तबीयत हमला बिकम माँ बॉय जरूर जंग हम कने ना माँ हिच किसी गुलाम गैर खुदा न है माँ पर अल्लाह गुलाम है व माँ वो अमेरिका हिच ताल्लुक न दारें ईरानी हुकूमत फकत बराए कि मर्दमाना धोखा बदनते हैं फरीब बदनते हैं मर्दमाना शीते केशान अमेरिका या ईरान यक दलील बियारी और यक मदरक की पेश बिकनते बेगोशी ये दलील व ये मदरक के मुताबिक बगैर ये कि मजलूम में इंसान की जेले था आवाना मजबूर कम बेहबर चौवन बेगोशा हाँ मन वो अमेरिका ताल्लुक है बगैर कि ईरान बियारी साबित बिकनते कि यक दलील बियारी से बेगोशी केशान को अमेरिका ये ताल्लुक दार है ईरान मुल्क ताशी मुसलमान ने दिमाग खुशी से केशान को अमेरिका ताल्लुक दारन था मर्दमाना मुखालिफ बिकनते व जंगी मुल्का ईरानी अंग्रेजी मीडिया हस्ते आई तेशान गो तालिबान और अलकायदा ताल्लुक दारन ताकि आदना दहशतगर्द हुकूमत मिस्र बेजा है मालूम नहीं माँ अलकायदा है या अमेरिका है ईरान या खबीर कुछ या तो अमेरिका या कि अलकायदा है ये दोनों को तो जोर दर ना हम अलकायदा ये बवाना वहाँ अमेरिका ये बवाना वजह रौजन माँ शुमार मिन्नतवारें शुमा वाद का शेत तो मैं प्रोग्राम बाहर जरूरत बोले चारों का मैं ज़ीरे ब्रेक ए ब्रेक करन गप्पा देमा